अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ आम रफ खातार ना ये देचु तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण मैंने जापर या संयोजना करछंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भूया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना होउची रफ खाता। संज आसी नई नई लो संज आसी नई नई। नमस्कार दर्शक बंधु नुआ फर्द संज नईला परे आपण मानकु स्वागत। संज आसिले चेई उठे गाँठू सहर फुल फुटिबा से चौदिक बहे थिरी थिरी पवन दिन सारा क्लांति थकापण को आसतु लिभेई देबा मनरु जीवनरु सेथिपाई ए प्रयास संज नईला परे। आज आसीचंती कंठशिल्पी पंचानन सामंतराय कवि बैद्यनाथ खिलार कवयत्री अन्नपूर्णा दास कवि कंडूरी चरण राउत शेषरे टिके गीत टिके नाच। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी में जरा तक आपण मन को स्वागत। हाँ दर्शक बंधु आमे मनीष आमे समाज रे बास करू तैयारी करू संपर्कर घर डाकी आनु भल पाइबार लक्ष्य जन्मनाती तेरे कौन पाई मुना ही आम भितर अन्य मानक पाई से स्नेह से ममता से भक्ति से चेतना कहीं अभाव आमे कौन चाहिए जड़े मनीष आउ जड़े मनीष को भल पाई पारे आम परा मनीष आम भल पाइबा मनीष को भल पाइबा आम गाँ माटी संस्कृति को भल पाइबा यह रफ खातार निवेदन। आकाश रे जह्न तारा आ भसा भसा बादलर दृश्य पक्षी माने निडक फेरिबारे आनंद मनीष माने घरे घरे कहीं ना संज आसीगला एबे तो कोलाहल एबे तो आनंद एबे तो मुखरित हेबार मुहूर्त कारण संज नई गले परा राति राति परा निस्तुन निश्चुप सोई पड़िबा समस्ते ता आगरु समस्त मनरे भरिदेबा टिके आनंद से आनंद भरदेवा पाई रफ खातारे संज नईला परर फर्द एथिरे शुणिबा किछि कथा किछि कविता देखिबा टिके गीत टिके नाच। लोक
ହର ଦୁନ୍ଦୁବି ଅବା ପୃଥ୍ୱୀର କମ୍ପନ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ଶୁଣା পরম ব্রহ্ম যায় শুনা শুভে তানি নাদ ব্রহ্মরু শুভুচি শুনা জয় জগন্নাথ ব্রহ্মরু শুভুচি শুনা জয় জগন্নাথ ଓଁକାର ଶବଦଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ତାହାରି ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ସବୁରି ସମାପ୍ତି ଓଁକାର ଶବଦଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ତାହାରି ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ସବୁରି ସମାପ୍ତି ସେ ନାଦନୀ ଅଟେ ସବୁ ସେ ନାଦନୀ ଅଟେ ସବୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଚି ଶୁଣା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଚି ଶୁଣା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ସେ ନାଦରେ ହଜି ଯାଏ ତ୍ରିଲୋକ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଚି ଶୁଣା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଶୁଭୁଚି ଶୁଣା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୀତି କବିତା ଶିରୋନାମା ପଥର। ପଥର ରଖିଥା ମୋ କାଚ ଘର, ସବୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଶେଷ ଉପହାର। ପଥର ରଖିଥା ମୋ କାଚ ଘର, ଯାହା ବି ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଫେଙ୍ଗି ଦେଇଛି ରଖି ନାହିଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ, ଯାହା ବି ଚିରିଛୁ ପୁରୁଣା କବିତା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ। ତୋତେ ଉଡ଼ିବାକୁ ପକ୍ଷ ଦେଇଥିଲି ନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମୋର, ପଥର ରଖିଥା ମୋ କାଚ ଘର, ସବୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଶେଷ ଉପହାର। ସବୁ ସବୁଜିମା ଦେଇଛି ତୋ ଜିମା ପାଶେ ରଖି ମରୁଭୂମି, ସବୁ ଫୁଲ ତୋର ସେଜରେ ସଜେଇ ଶୋଇଛି କଣ୍ଟାକୁ ଚୁମି। ମୋ ଅନିଦ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଛୁ
ଶେଷ ନିଦ୍ରା ନେ ମୋର ପଥର ରଖିଥା ମୋ କାଚ ଘର ସବୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଶେଷ ଉପହାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋର ଏକ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତଥାପି ତ ବାଟ ବହୁ ଦୂର। ଜୀବନଟା ନୁହେଁ ରାତି କର ଯାତ୍ରା, ସକାଳକୁ ଯିବ ସରି। ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମର ଭୂଇଁ, ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଁଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିପାରେ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନେ, ସିଏ ବୁଝିଥାଏ ହସ କାନ୍ଦ ଭରା ଏଇ ଜୀବନର ମାନେ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ଛାତିର କୋହକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଧରି, ହସିପାରେ ପୁଣି ହସାଇ ବି ପାରେ ସିଏ ଏକା ତା ପରି। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ହସିବା କାନ୍ଦିବା ହାରିବା ଜିତିବା ମାନେ ଏଇ ଜୀବନର, ଥକି ପଡ଼ି ଯିଏ ହାରିଯାଏ ନାହିଁ, ସେ କହୁଥାଏ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତଥାପି ତ ବାଟ ବହୁ ଦୂର, ତଥାପି ତ ବାଟ ବହୁ ଦୂର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଅଭିନନ୍ଦନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଅତୀତର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଆଜି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମା, ସେସବୁ ଆଜି ସୁଦୂର ପରାହତ। ରାଜନୀତିର ପାଣି ଛିଟିକାରେ ପଲ୍ଲୀର ସରଳ ମଣିଷ ଆଜି ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗାଁ। ସପନ ହେଲାଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି, ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି ପକ୍କା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ତାଳ ଗଛ ନାହିଁ, ବାୟା ଚଢ଼େଇ ତ ବୋକା। ଦେଖାଯାଉନି ତ ଚାଳଘର ଗୋଟେ, ନାହିଁ ବି ଘର ଚଟିଆ। ସବୁ ସାହି ଏବେ କୋଠାମୟ ଦିଶେ, ଗାଁ ଲାଗେ ସହରିଆ, ଗାଁ ଲାଗେ ସହରିଆ। ଉଭେଇ ଗଲାଣି ସବୁଜ ବଳୟ, ନାହିଁ ସରଳ ଜୀବନ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ କଂକ୍ରିଟ ପରିକା, ହେଲାଣି ଆଜି କଠିନ, ହେଲାଣି ଆଜି କଠିନ। ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କର ସୁନ୍ଦର କପଡ଼ା, ଯାଇଅଛି ଆଜି ଫାଟି। ରାଜନୀତି କଳି କରେ କଳୁଷିତ, ଗାଁର ପବିତ୍ର ମାଟି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଫ୍ ଖାତାର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ନିଜେ ପଢ଼ି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7504422096। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛୁ 7504422096। ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର 9337286723। ରଫ୍ ଖାତା।